अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर मोमिना। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे के हवाले से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे करीब आ रहा है और इसके हवाले से हमारे मुल्क में हमारी खवातीन को बहुत सारे मसले मसाइल हैं, जोड़ों का दर्द, पट्ठों का दर्द। उस हवाले से हम अपनी जनरल पब्लिक के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसके लिए हमने किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की चेयरपर्सन और लेडी विलिंगडन हॉस्पिटल की प्रोफेसर डॉक्टर आयशा मलिक को इन्वाइट किया है। जी नाज़रीन, अब हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम मोमना, थैंक यू। बहुत अच्छा टॉपिक है जो आपने चूज़ किया, क्योंकि ख़वातीन में आपको पता है अक्सरियत में जोड़ों का मसला, कमर दर्द, टांगों में दर्द, इजी फटीगेबिलिटी, घर का काम नहीं हो पा रहा, और फिर जब वो उम्र के उस हिस्से में पहुंचती हैं जहाँ पे मीनोपॉज जिसे हम कहते हैं, जहाँ पे माहवारी बंद होती है, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से डेवलप होती हैं, यहाँ तक कि उनकी मोबिलिटी, चलना फिरना और अपनी लाइफ इंडिपेंडेंटली लीड करना मुमकिन नहीं रहता। एक मिनट डॉक्टर साहब, यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगी कि बात तो हम कर रहे हैं जोड़ों के दर्द की, जिसे हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, लेकिन आप बात कर रही हैं मीनोपॉज की, माहवारी बंद होने की। तो इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है? पब्लिक की अवेयरनेस के लिए मैं ये शेयर करना चाहूँगी कि एक्चुअली जो हम माहवारी का सिस्टम लेते हैं, जो प्यूबर्टी से या बलूगत से शुरू होता है और हर महीने माहवारी आती है, उसका सिस्टम सिर्फ अंडा बनने का नहीं है, बल्कि ओवरीज कुछ फीमेल हार्मोन्स बनाती हैं, जिनमें ईस्ट्रोजन एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। तो जब ये 40s में जाके ये हार्मोन की कमी होना शुरू हो जाती है और एवरेज एज 50-51 है, जिस पे ओवरीज अपना काम छोड़ देती हैं, तो खवातीन की ईस्ट्रोजन की सोर्स खत्म हो जाती है। ये ईस्ट्रोजन सिर्फ उनके यूट्रस या बच्चेदानी के लिए नहीं है, ये उनकी पूरी बॉडी में, उनके कनेक्टिव टिश्यू, कोलेजन, स्किन, जेनिटोयूरिनरी, उनकी हड्डियों का बनना और हड्डियों की रीएब्जॉर्प्शन। आपको पता है कि बोन एक लिविंग टिश्यू है, वो कॉन्स्टेंटली उसका टर्नओवर है, बन भी रही है और रीएब्जॉर्ब भी हो रही है। तो उस बोन डेपोजिशन के लिए, बोन हेल्थ के लिए ईस्ट्रोजन जरूरी है। इसीलिए मैंने जिक्र किया कि जो कमजोरियां शुरू हो चुकी होती हैं वो रैपिड डिक्लाइन पे जाती हैं जब वो एक 50 के एज पे जाती हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि तेजी से सेहत नीचे गिरती है। जी डॉक्टर साहब, आपने सही कहा। तो फिर जो हम ये बात सुनते हैं कि मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता, तो इसका मतलब ये है कि ये सच है, औरतें तो फिर 40 साल के बाद बूढ़ी हो गई। ऐसा एग्जैक्टली तो नहीं है मोमना, लेकिन डेफिनेटली औरतों को अपना ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है, क्योंकि आदमियों की जो बोन्स हैं और उनके सिस्टम वो टेस्टोस्टेरोन पे चल रहे हैं, और मेल हार्मोन जो है वो एक कांस्टेंट लेवल पे बनता रहता है। लेडीज में ये पर्टिकुलर है कि 40-50 में जाके शार्प डिक्लाइन आता है आपके ईस्ट्रोजन लेवल में, इसलिए उनको प्रॉब्लम ज्यादा होती है। अगर मैं आपसे सिर्फ यही शेयर करूं कि औरतें जो हैं उनकी ये जो बोन डेंसिटी है, बोन की थिकनेस, वो एज 70 तक उनकी बोन मास 50% कम हो चुका होता है। यानी आप समझे कि 50, 60, 70 में तक जाते जाते आधी हड्डियां उनकी खुर चुकी होती हैं या वो अंदर से खोखली हो चुकी होती हैं, जबकि आदमी जो है वो 90 की एज तक भी सिर्फ 25% बोन मास यूज करते हैं। ये तो बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। तो मैडम, आप इस हवाले से हमें बताएंगी कि हम इससे कैसे बच सकते हैं या इसका इलाज क्या किया जा सकता है? मोमना, आपने ये भी बहुत इम्पोर्टेंट और रेलेवेंट बात की, क्योंकि जब तक हमें मालूम होता है, हम घर में बुजुर्ग खवातीन को देखते हैं, अपनी मदर्स को देखते हैं और बुजुर्गों को देखते हैं, तो जब तक उनके अंदर ये मसला आता है, वो व्हील चेयर बाउंड हो चुके होते हैं या गिरती हैं और वो फ्रैक्चर करा लेती हैं, उस वक्त इसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो इसमें मेन मैसेज ये है कि इसको प्रिवेंट करें। आप 40s में कोशिश करें अपनी कैल्शियम इंटेक बढ़ाएं। 1000 ग्राम आपकी डेली रिक्वायरमेंट है, उसको आप डाइट से भी पूरा कर सकते हैं, जिसमें मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, और इसके अलावा कैल्शियम सप्लीमेंट, विटामिन डी, विटामिन ई जिसको एंटी एजिंग भी कहते हैं, विटामिन सी, और चंद और मिनरल्स ऐसे हैं जो बोन बनाने के लिए ज़रूरी हैं, जिनमें सेलेनियम भी है और प्रोटीन्स भी रिक्वायर्ड हैं। तो अगर आप बैलेंस डाइट और स्पेसिफिक उसूलों के तहत लें, और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हमारी खवातीन करती नहीं, इज़ रेगुलर एक्सरसाइज। जी, साइंटिफिकली वर्ल्ड प्रूवन है कि अगर आप आधा घंटा रोजाना वॉक करें तो उससे आपकी बोन्स डिपॉजिट होती हैं, स्ट्रॉन्गर होती हैं। लेकिन अगर आप घर के कामकाज को लेके समझें कि ये एक्सरसाइज है,
تو اس کا وہ امپیکٹ آپ کی بونس پہ فائدہ نہیں دے گا. جی میڈم، اب آپ تھوڑا سا ہمیں اس بارے میں بتائیں گے کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ 40 سال کی عمر میں ہی عورتیں ہماری جو ہیں وہ اس سٹیج پہ آ جاتی ہیں کہ ان کا بون لاس سٹارٹ ہو جاتا ہے، تو کیا 40 سال کی عمر میں یا اس کے بعد کوئی ایسا ٹیسٹ ہے جس سے کہ ہم پہلے سے ہی پتہ لگا لیں کہ یہ عورت اس رسک پہ زیادہ ہے یا اس عورت میں زیادہ ٹینڈنسی ہے کہ یہ عورت جو ہے جلدی اس کی ہڈیاں جو ہیں وہ گھلنا شروع ہو جائیں گی؟ جی ممنا، میں پہلے آپ کے سوال میں سے ایک اور بات بھی نکالوں کہ ہماری خواتین 40 پہ اس لیے بھی اس اسٹیج پہ آ جاتی ہیں کیونکہ وہ ریپیٹڈ پریگننسیز کرتی ہیں. اس کے علاوہ جن کا پری میچور مینوپاز ہو. پری میچور مینوپاز کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایوریج ایج ہوتی ہے جس پہ آپ کی ماواری ختم ہوتی ہے، جو رینج کرتی ہے 45 سے 55. ایوریج ایج 50 یا 51 ہے. کچھ خواتین میں کنجینیٹلی پیدائشی طور پر ان کی اووریز میں انڈے بھی کم ہوتے ہیں اور ان کی اووریز وقت سے پہلے کام چھوڑ جاتی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ان کی ماواری 30 یا 35 پہ بند ہو جائے. ان خواتین میں یہ لانگ ٹرم کمپلیکیشنز اور آسٹیوپوروسس، ہارٹ ڈیزیز ہو گئی، ویجائنل پرولیپس، یوروجینیٹل پرابلمز، مختلف مسائل، ان کا رسک ظاہر ہے کہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو ان خواتین میں ڈیفینیٹلی یہ ٹیسٹ کروانے چاہیے اور سپلیمنٹس بھی دینے چاہیے. جیسے کہ میڈم آپ نے ہمیں بتایا کہ ایسٹروجن جو ہارمون ہے وہ خواتین کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اور ایک خاص عمر کے بعد اس کا لیول جسم میں کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور باہر کے ممالک میں ہم سنتے ہیں کہ وہاں پہ ویسٹرن ورلڈ میں بہت زیادہ ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی جسے ہم کہتے ہیں، جس میں کہ وہ یہ ہارمون باہر سے عورتوں کو دے رہے ہیں، وہ کھا رہی ہیں یا وہ استعمال کر رہی ہیں، انجیکشنز کے طور پہ لگا رہی ہیں. تو کیا ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہو سکتا؟ کیا ہم ان خواتین کو یہ ہارمونز نہیں دے سکتے، یا اگر دینا ہے تو کس طرح سے دینا ہے اور اس کو کس طرح سے ہم فالو کر سکتے ہیں؟ یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ کویسچن ہے. ایک کانسیپٹ ہے کہ آپ سدا جوان رہ سکتے ہیں، ہے نا، تو سیکرٹ آف یوتھ، آپ ایسٹروجن لیتے جائیں اور آپ ینگ رہیں گے. لیکن انفارچونیٹلی نیچر کو آپ اس طرح ڈیفائن نہیں کر سکتے. باہر کے ملکوں میں اس کا بہت کریز ہوا، ہر خاتون لیتی تھی. پھر ایک اسکیئر ہوا کہ چھاتی کا کینسر یا بریسٹ کینسر ان خواتین میں جو ایسٹروجن یوز کر رہی تھی اوور 4 to 5 years، ان میں اس کا ڈیفینیٹلی انسیڈنس بڑھ گیا. جب آپ ایک آرٹیفیشلی دوائی یا ہارمون دیتے ہیں تو اس کے ڈیفینیٹلی آپ نے بیلنس کرنا ہوتا ہے کہ اس کو دینے کا فائدہ کتنا ہوا اور اس کا نقصان کتنا ہوا. تو جب لوگوں نے دیکھا کہ جی بریسٹ کینسر جیسی بیماری اس کا نتیجہ ہو سکتی ہے، تو انہوں نے اس کو یوز کو لوگوں نے سو کیا اس کمپنی کو اور ان ڈاکٹرز کو جنہوں نے ایسٹروجن دی ہوئی تھی. اور یہی ہوا کہ اس کا صرف اگر یوز کرنا ہے تو شارٹ ٹرم 6 months میکسیمم 1 year کیئرفل ہسٹری کے کسی کی بریسٹ کینسر یا ریلیٹڈ اینڈومیٹریل کینسر، اسکولن کینسر، اس چیز کی ہسٹری تو نہیں ہے. ان کا ایک بیس لائن MR آپ کا جو ہے بریسٹ ایگزامینیشن اور میموگرام اور باقی جو چیزیں دیکھ کے لیور فنکشن وغیرہ، تو پھر آپ ایسٹروجن دے سکتے ہیں. لیکن اس کا زیادہ افیکٹ یہ ہے کہ جو ایکیوٹ سمٹمز ہیں آپ کے جب پیریڈز بند ہونے والے ہوتے ہیں تو خواتین کئی دفعہ بڑی انکمفرٹیبل فیل کرتی ہیں، جسم سے سیک نکلتا ہے، رات کو پسینے آ رہے ہوتے ہیں، نیند نہیں پوری ہوتی، تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے، ڈپریشن ہے، موڈ سوئنگز ہیں، چیزیں بھول جاتی ہیں. تو اس وقت جو ایک ایکیوٹ ایسٹروجن وڈرال کو کور کرنے کے لیے آپ ایسٹروجن ریپلیسمنٹ دے سکتے ہیں، which can be in the form of tablets or it can be in the form of vaginal cream جو لوکل یوز ہو سکتی ہے. باہر کے ملکوں میں آپ کو ٹرانسکوٹینیس جیلز، پیچز بھی مل جاتے ہیں. میں آپ کو اگر انٹرسٹنگ مثال دوں تو جیسے لوگ سگریٹ چھوڑنا چاہتے ہیں تو ان کو اس کے نیکوٹین کے وڈرال سمٹمز ہوتے ہیں نا، تو وہ کچھ عرصے کے لیے نیکورائڈ پیچز یوز کر لیتے ہیں. تو اس طرح ایک ایکیوٹ فیز میں ایسٹروجن وڈرال کو کور کرنے کے لیے ایک گروپ آف خواتین میں جن میں بہت زیادہ ان کو سمٹمز آ رہے ہیں شارٹ ٹرم میں، یا جن کا وقت سے پہلے بہت پہلے پیریڈز ختم ہو گئے ہیں، یا سرجیکلی ہمیں اووریز ریموو کرنی پڑ گئی ہیں، تو ان میں ہم یہ شارٹ ٹرم فیو منتھس کے لیے ایسٹروجن ریپلیسمنٹ تھراپی دے سکتے ہیں. لیکن ورلڈ وائڈ اس کی سیفٹی ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے. سو ہماری آسٹیوپوروسس کے لیے ایسٹروجن تھراپی از ناٹ دی آنسر. ہمیں لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن، کیلشیم اور ایسی دوائیاں جو آپ کی بون فارمیشن کو انہینس کرتی ہیں ان کی طرف ہی جانا پڑے گا.
मैडम, जैसे अभी आपने हमें बताया है कि जो एस्ट्रोजेंस हैं वो बहुत ज़रूरी हैं हमारी ख़वातीन के लिए, और आहिस्ता आहिस्ता उम्र के साथ ये हार्मोन्स विथड्रॉ हो जाते हैं, और HRT जो कि आपने हार्मोन्स बताए हैं कि बाहर के ममालिक में इसको भी हम ज़्यादा देर तक नहीं दे सकते हमारी ख़वातीन में, क्योंकि इसके नुकसान ज़्यादा हैं फ़ायदे से। तो क्या कोई ऐसी नेचुरल चीज़ें हैं हमारी डाइट में या हमारे मुल्क में जो कि ख़वातीन ले सकती हैं? ये बहुत ही सबसे इंटरेस्टिंग सवाल है मुन्ना, क्योंकि ये चीज़ें कुछ हैं जो कुदरत ने नेचुरल जिनमें ईस्ट्रोजन रखी है। ये ईस्ट्रोजन जो है ये फाइटो ईस्ट्रोजन के फॉर्म में है, और ये एक ऐसा फॉर्म है जो आपको फ़ायदा तो देता है लेकिन सिंथेटिक ईस्ट्रोजन की तरह कैंसर का रिस्क नहीं बढ़ाता। इसलिए मैं अगर जिक्र करूँ तो फ्लैक्सी सीड जो अलसी के नाम से हमारे यहाँ हकीमों या पंसारी की दुकान से मिल जाती हैं, और उसको सप्लीमेंट का मतलब होता है कि आपने बहुत मामूली मिकदार में, जैसे चुटकी भर आपने लेनी है। इसी तरह सेसमी सीड है, तिल, और इसके अलावा हमारे मुख्तलिफ ड्राई फ्रूट हैं, खजूर है, और नेचुरल ईस्ट्रोजन की जो सोर्स हैं उसमें सोयाबीन और लहसुन या गार्लिक जो हमारी खुराक में काफ़ी इस्तेमाल होता है। आपको पता है गार्लिक के कैप्सूल मिलते हैं बाहर की कंट्रीज में, और वो लोग उसको लेते हैं। तो यहाँ भी किसी भी फॉर्म में पीस के पेस्ट बना के शहद के साथ, तो ये नेचुरल ईस्ट्रोजेंस, और प्लस आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल, वॉक, कैल्शियम सप्लीमेंट, डाइट में एसेंशियल विटामिन्स एंड हेल्दी ये चीज़ें लेंगे तो आपकी डेफिनेटली सारे सिस्टम्स पे इसका अच्छा इफेक्ट नज़र आएगा। थैंक यू वेरी मच मैडम, आज आपने हमें बहुत मुफीद मालूमात से नवाजा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे नाजरीन को आपकी ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, और वो इस चीज़ को लेके अपने लिए, हमारी ख़वातीन जो हैं अब वो अपने लिए कंसर्न शो करेंगी कि वो उम्र के साथ साथ कैल्शियम, डाइटरी सप्लीमेंट्स और वॉक और ये चीज़ें अपनी डाइट में रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच नाजरीन।